अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि मोमिना इकबाल की ख्वाजा सरा होने की वीडियो जो है वो इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि हर तरफ शोर हो गया कि एक अदाकारा जो कि ख्वाजा सरा थी मुबैना तौर पे, वो इतने साल तक इंडस्ट्री में काम करती रही और किसी को पता नहीं चला। इस खबर की जो हकीकत और सदाकत है वो तो आपको साथ साथ पता चलती जाएगी, लेकिन आपको पहले ये बता दूं कि मोमिना इकबाल जो हैं, आप उनके बारे में जानते हैं कि उनका ताल्लुक जो है वो शोबिस से है। सहाफ़त के शोबे से जुड़े अफराद ने भी उनकी इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर किया कि हर तरफ ये खबर जो है ये टॉक ऑफ द टाउन बन गई। जब इस वीडियो की हकीकत जानने के लिए इसका तज्ज़िया किया गया तो फिर इसकी हकीकत जो है वो मंज़र-ए-आम पर आई। मोमिना इकबाल की ख्वाजा सरा होने से मुतल्लिक जो एतराफ़ी बयान आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहती सुनाई दे रही हैं कि वो एक ख्वाजा सरा थीं और उनके ऊपर फिर क्या-क्या गुज़रा। वीडियो में वो बता रही होती हैं कि उन्हें ख्वाजा सरा होने की वजह से ही दरअसल घर से निकाल दिया गया था, उनके घर वालों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। ये मुबैना तौर पे वीडियो जो है वो उनसे मंसूब है। मोमिना इकबाल से मंसूब इस वीडियो को शोबिज़ और सहाफ़त के जो से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने फ़ौरी तौर पे जो है वो शेयर करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते लाखों करोड़ों अफ़राद तक ये वीडियो जो है ये पहुँच गया, जिसमें मोमिना इकबाल ये कह रही थी कि वो जी ख्वाजा सरा थी जिसकी वजह से उनके घर वालों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अब इसकी हकीकत और सदाकत क्या है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि एआई जनरेटेड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। तो ऐसे में ये वीडियो जो है इसका जब मैंने फैक्ट चेक करने की कोशिश की तो मैं जिस नतीजे पे पहुंची मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो दरअसल 29 अगस्त का है। यानी कि ये वीडियो अब का नहीं है, ये अभी वीडियो वायरल हो रहा है, ये 29 अगस्त का है। अगर आप ये कहेंगे कि कोई बात नहीं चलो सेम ईयर होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये सेम ईयर भी नहीं है, ये 29 अगस्त 2022 का वीडियो है। अब इसके बाद भी कुछ लोग कहेंगे कि जनाब चलो ठीक है कोई बात नहीं 2022 का ही सही, अगर ये अब क्लिप वायरल हो रहा है, लेकिन ये बात तो सही है कि मोहतरमा अदाकारा साहिबा जो हैं वो तो एक ख्वाजा सरा हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी टोटली झूठ बात है, ये फेक और एडिटेड खबर जो है आप तक पहुंचाई गई है। दरअसल ये 29 अगस्त 2022 को एक यूट्यूब चैनल है उसके इंटरव्यू का एक हिस्सा है, जिसके अंदर ये मुकम्मल इंटरव्यू अब भी ऑनलाइन जो है उस फ्यूशिया मैगजीन है जी उसके यूट्यूब चैनल के ऊपर अब भी ये क्लिप मौजूद है। मोमिना इकबाल के इस ओरिजिनल इंटरव्यू का मुकम्मल तौर पे अगर हम देखें, यानी वो ओरिजिनल जो क्लिप है उसको हम जाकर देखें, तो कहीं पर भी मोमिना जो इकबाल हैं उन्होंने कहीं पर भी ये बात नहीं की कि वो ख्वाजा सरा थीं या ख्वाजा सरा हैं या उनके घर वालों ने उनके साथ ये सलूक किया था या किया है या उनको घर से निकाला है। अब मैं आपको बताऊं कि इस इंटरव्यू को देखे जाने के बाद ये पता चलता है कि उसके एक हिस्से को एडिट करके शायद पसंदों ने सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर जो वॉइस है मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये एक वो हैं एक ख्वाजा सरा जो डांसर भी हैं, मेरे ज़हन से उनका नाम निकल रहा है, जो काफ़ी मशहूर डांस करती हैं और वो कभी ख्वाजा सरा बन जाती हैं, कभी वो डांसर बन जाती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि उन्होंने कभी गलत काम नहीं किया। और वो कहती हैं जनाब मोहतरमा कि बचपन में जब वो ख्वाजा सरा थीं तो उनके घर वालों ने उनको ज़रूर निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने इतना नाम बनाया, इतना काम किया कि उसके बाद अब उनके घर वाले भी उनको ओन करते हैं और वो अपने घर वालों के साथ ही रहती हैं। वो ख्वाजा सरा जो हैं वो समझ गए होंगे कि अब वो कौन सी ख्वाजा सरा हैं। दरअसल ये मुझे लगता है कि उनका जो इंटरव्यू है उसका जो क्लिप है उसकी जो वॉइस है वो इस्तेमाल की गई है मोमिना इकबाल के ऊपर, क्योंकि अगर आप देखें तो वो जो ख्वाजा सरा हैं डांसर उनकी और ये जो अदाकारा हैं इनकी फेस सिमिलैरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर किसी ने शरारत की है और शरारत करके उन्होंने जनाब क्या किया है कि इन दोनों को जो है वो एक को आवाज़ के साथ दूसरे के विजुअल के साथ इसको चेंज कर दिया है। तो चलिए जनाब बात कर लेते हैं मोमिना इकबाल की हम बायोग्राफी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर वो वाकई ख्वाजा सरा नहीं है तो फिर उनकी मुकम्मल बायोग्राफी बताई जाए, तो मैं आज ही की वीडियो में उसको भी कवर कर लेती हूँ। मोमिना इकबाल बेसिकली 23 नवंबर 1988 में पैदा हुई थी। और किस शहर में पैदा हुई थी? लाहौर में। अक्सर लाहौरियों का एक्सेंट वैसे भी पहचाना जाता है। और उन्होंने अपने करियर का आगाज़ जो है वो आप सब लोग जानते हैं मॉडलिंग से किया था, लेकिन बाद में अपनी खूबसूरती की वजह से वो ड्रामाज़ में भी आ गई थी। अगर हम उनके मशहूर ड्रामाज़ की बात करें तो उनके मशहूर ड्रामाज़ में 3 ड्रामाज़ हैं जो अक्सर लोगों को याद रहते हैं और वो पसंद भी करते थे। एक है जी अहद वफ़ा, दूसरा है इश्क में काफ़िर, तीसरा है जी पॉलर वाली लड़की। मोमिना ने सन 2019 में फ़िल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा और फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्होंने जब काम किया तो उनका जनाब जो फ़िल्म आई थी उसका नाम था जी दाल चावल।
مومنہ اقبال کا کہنا تھا کہ خوبصورتی کی وجہ سے انہیں شوبز کریئر میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شوبز میں اگر کوئی خوبصورت ہے تو اس کا نام بنتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی خوبصورتی ان کے گلے اس لیے پڑ گئی کہ لوگ ان سے حسد کرنے لگے اور انہیں خاص اہمیت نہیں دیتے۔ سوشل میڈیا کے بارے میں مومنہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بڑی حد تک جعلی دنیا ہے، سوشل میڈیا کی دنیا، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پرانی تصاویر پوسٹ کرتی ہوں، لیکن لوگ اس کو سچائی مان لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی کی ہے۔ بہرحال سوشل میڈیا پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ حال ہی میں انہوں نے کرکٹرز کے بارے میں ایک ایسا بیان دیا تھا جس کی وجہ سے کافی کنٹروورسی کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا، اور پھر بعد میں ان کو اس کے اوپر وضاحت دینی پڑ گئی تھی۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ انہوں نے کرکٹرز کے بارے میں ایک انٹرویو کے دوران جو ہے وہ یہ بات کر دی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کرکٹرز کی طرف سے ان کو کافی پرپوزل کے میسیجز آتے ہیں، کوئی کہتا ہے آج آپ کیا کر رہی ہیں، کوئی کہتا ہے چائے پہ چلیں، مطلب اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھیں۔ لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر جب قیاس آرائیاں شروع ہوئیں، ان کے بارے میں اسپیکولیشنز شروع ہوئیں، تو پھر وہ انسٹاگرام پر آئی تھیں اور انہوں نے آ کر لوگوں کو اس کے بارے میں وضاحت بھی جاری کی تھی۔ انسٹاگرام میں اپنے وضاحتی بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں نے ان کی باتوں کو غلط انداز میں جناب پیش کیا ہے، اور انہوں نے کسی کرکٹر کا کہا تھا کہ میں نے جی نام نہیں لیا، اگر میں نے بات کیا تو میں نے سمپلی ایک اوورال جنرل بات کی ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ اگر انہیں نامناسب طریقے سے کوئی مخاطب کرتا ہے تو وہ خود اسے مناسب طریقے سے جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ جہاں تک ان کے سکینڈلز کی بات کریں تو انڈسٹری میں جب کوئی اداکارہ آتی ہے تو اس کے سکینڈل نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن مومنہ کی اگر ہم بات کریں تو بہت کم سکینڈلز ان کے منظر عام پر آئے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر، یا سمجھ لیں کہ منظر عام پر نہیں آئے، اور بڑی ہی سلجھی ہوئی انہوں نے ابھی تک کام کیا ہے، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی اور منفی پیغامات بھیجنے والوں کو بھی تنبیہ کی ہے، اور کہا ہے کہ وہ ایسے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کریں گی جو ان کے خلاف اس طرح کی غلط خبریں جو ہیں وہ پھیلاتے ہیں۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ مومنہ اقبال جو ہے پچھلے کچھ عرصہ پہلے کافی ڈپریشن کا شکار رہی ہیں۔ شدید ڈپریشن میں رہنے کی وجہ انہوں نے بتائی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے والد کے کافی کلوز تھیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے والد کی ایک خوبی ان کو بہت پسند ہے جو وہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر میں بھی ہو، اور وہ خوبی جناب یہ تھی کہ ان کے جو والد ہیں وہ اپنی وائف یعنی ان کی والدہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کا شریک حیات بھی اسی طرح کی خوبیوں کا مالک ہو۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے، جو کچھ بھی آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد